Kay pista man karon sa San Jose Talibon Bohol, unya naa diri si Prejiel nga gahinahinay timbol sa usa ka inimnon nga kusog kini manapid. Mao kini gitawag nga inimnon nga Red Horse diri sa San Jose Talibon Bohol. Samtang kini si Prejiel gatimbol unya grabe namong kurata kay ang Red Horse ni tingog na o grabe kining sukua. Kay dugay daw kaayo si Prejiel sa pagtimbol kay excited lagi kaayo siya itagay sa among tagsa-tagsa. Tingog pa gani, grabe nang hagluka maong dili jud ta angay ani pakumpiyansa. Basin maigo niya tas patid aning pormaha maong madawon jud ta aning agiha. Giusara din niyag timbol sa sudlanan nga gitawag kinig tawir. Mao ning giusara og sulod ni Prejiel nga gitawag kinig tawir para sure jud nga dili jud makabuhi ning kabayuan. Mao ning giistoryahan si Prejiel ni Kagawad Junior diring dapita nga ayaw daw kalimti sa pagbutang anang ice kay grabe ra bang inita karong panahona. Unya mao ning nagpalahi si Kagawad Junior og tagay diring dapita. Mao ning chill ra kay siya pagtungab-tungab sa iyahang gibit-bit nga inimnon. Hilisod lagi kaayo ning Red Horse diri sa San Jose Talibon Bohol. Ay kung ikaw kuno makatilaw aning dugo sa kabayo sa San Jose Talibon Bohol, ikaw jud ganahan og makasayaw jud ta aning pormaha. Pila ra gani katuyok sa among tagsa-tagsa nga tagay. Unya nga mo ang kalawasan grabe namang inita. Lami na kayo isayaw mao ang tigandir nga si Prejiel grabe nang sadsara. Og si Albert Howe og si Kagawad Junior grabe na pong sayawa. Unya grabe din namong lingawa diring dapita kay si Manoy Aik og si JL nagpasiaw naman diring dapita. Kani laging idolize na nato si Elias og grabe na pong sikata mao ang sinayawan ni JL og ni Manoy Aik diring dapita. Pina Elias na ni ilang sinayawan aning pormaha. Ug mauna ni ang na-champion karong kapistaha karong adlaw nga si Prejiel ug ako ang igsuon nga si Manoy Aik. Ay kondisyonis lagi ni kaning duha ug dili pud ta angay bamalaka. Kay kaning tapuka wala lagi nakasagol puro ra jud ni taga isla sa bilang-bilangan. Kay basta pista na lagi sa San Jose, usara lagi ato ang padulngan ug usara pud ang ato ang opisina ug usara pud ang ato ang binyo karong adlaw. Naar jud ta ani mag-abot ug magtapok-tapok diri sa ilahang kuya Tata ug Ate Salin. Ug wala damha karong hapuna nga niabot ang ato ang kinakusgang amigo nga si Warte Portes. Oh, Portes, basta Portes. Ug din hinalang kutob atong video day mga ka-idol no. Salamat sa pagtanaw paglantaw ug hinaut unta nga humano ninyo ang pagtan-aw sa ato ang mga video day mga ka-idol. Ug ayaw lang jud kalimot sa pag-share sa ato ang mga video day mga ka-idol. Daghang salamat ug God bless to all.